Riding a green GSM taxi. Oy, seatbelts. Front seatbelt not fastened. So wow, kita kaanak na yung mga sensor. Oh, yeah, ano niya ay. Oh, connection successful. Oh, mali lang kuan screen and 69% battery. Oh, di ba? Sige, After oh. ninyo kuan, Oh. drop off. Alright, ano ba? Asa na NL? Alright, so let's go guys. This is our first trip sa atong green GSM. It's your second trip. So, my first trip. So, mana ilang metro ba? So, na yung metro sa diha. Mara nag-metro gihapon. Oh, yung left turn naman. Sige na lang. Ayong dalan. Tuyok na lang dito, balik dito sa exit. So, mauna na siya sensors. Front, rear, side sensors. Pag camera na pa siya top view. Oh, yawa yan. Ang mga aircon nila. Oh, so this is, you know, the VinFast. Oh. So pwede pa kusigang aircon. Yan, yung temperature. So di alam pa hinahig eh. Kasi bahurot yung battery niya. Oh. Alright. So mauna ang view nato ron. So it's our first ride. So far so good. Ano man in out. Compact. Pero nice legroom. Kita ka sa kong legroom. Oh. Oh. Wala na kong pakuan-kuan lang. And nagdagan na sila. By the way, you better download the app. Para kuan ang nakanindot lang nila is they can go offline as well. Pareho niya mo. Offline ni na ride. But, you know, pwede ninyo parahon ba? Sa buta na. Pwede sa ano siya daan. Pwede yung parahon. Tanaw mga tao na ani. Oh. Diba? So nindot ang green GSM. Oh, mana bag-o humot. Humot og bag-o. Humot og bag-o ang auto. So nasa lay app eh naka-download na sa kuani. Oh. So mana ayo kay na sensors. Oh, nana ko ana, nana siya sa Apple o sa Google. So mani lang kuan. Mo nilang cambio. Liso-liso lang. And wala. So mani yung smart meter nato. So ang ilang flag down is 58 pesos. Uy, ano naman siya? Oh, wala. Sige, okay ra. And then Ngayon, nasa mana ilang waiting time. May pila lang. Uy, wala siya waiting time fee. Oh, naman na diha basta na siya. Rate na ang every one is 13.50 ang per kilometer. waiting fee if you book. Kanang waiting fee ka na bang maghuwat? Ka na bang na-traffic? So 68% na yung kuhan. Ganina, pila man na mar? 70. Awa din yun, puno di ay. So ang range, sisulti diha, napos siya 196 kilometers. So di lang siya makumpiyansa pero sana pa siya 196 kilometers and I think that's kuan good enough pa para magbiyahe-biyahe hantod hapon pero mana Unsa to more? Unsa to? Hilom. so mana yung kuan nila kay wa ko din No smell. na naman wa man may emission so hilom ko no ang dagan yawan sa sila wala naglingi ang mga tao tax mga tao naglingi sila kita sa green na taxi. Wala. And murag nangita pa sila mga drivers tingali. So, wala. Ang lahi nila, by the way, ang ilang drivers are sweldado. So, nice sweldo. Sige, manig. Tanaw-tanaw ang kuan. Tanaw ang nananaw. Maglahi ang mga tao sa among taxi. So, nasa app for the driver and for the sige lang ko na siya basig nagngita na siya sa asa siya padung signal na dag right bar so basig nang screen ng
tawhana. Ang silang screen. Tingnan ko at Ikaw? Adi. Why? Ano na siya? Hindi na siya padung sa itong... O, di siya mo signal. Pareho ka padungan. Hindi lang. Oh, but anyway, yes, this is the new way of commuting. O, napailain dito ni Agi. Ooh. Ano yun? So, daghan ng dagdagan. And we'll see this system. Ano ni bagong sistema sa panaksi rin sa Pilipinas or sa Cebu. Because unlike katong taxi na abangan nimo kani sila sweldado ni atong mga drivers and they're paid minimum wage daily. They have just kaya lang they have to work really 8 hours a day minimum. So daily kailangan mo tunga sila. Trabaho sila. So this is Cebu by the way. Mali atong daan but lahi lang atong angle so that you can see the something tawhana yun wag kasi klaro ka. You will see the green kuan ba ang interface sa Green GSM. So among trip 77 pesos na so practically pareho rin is taxi o great. Ang nakanindot tadi so wala ang rate na per kilometer is 13 pesos and 50 pesos ang plug down. Then you see. Pero makita man nimo ano may interface rin makita nimo pila imong waiting time, travel time. Tanan. So time na oras diha. Naka-connect magini sila. Ano pa ni sila camera so. Yours. So when it comes to safety features, of course, there's the airbags. Diba? There's aircon there. At the back. May aircon dress ubos. ya may button dia sa kilid for emergency. Oo, kana. Ganahan ka. Bislito na ko ba? Dili na to. Bislito na to. So kung tayo marakag na-creepy kay yung driver, pwede niya bislito. Di ko no? So, mana so far, so good. So far, ang ride naman, maay naman sad. Dili man kayo kuhan. So, lagi, may ko dako pag leg room. And it's so quiet. Later, I'll see. Munya, tingnan, atong tanahon kung nindot ba ang ilang bagahe. About music. Sige lang, may music ko eh. Ano ba? So manay lang novela by the way. So manay VinFast di sa sakyanan. If you're asking kung saan ni nasakyanan, so VinFast ni. So mana anyway, this is our first ride. So Toyo Kratas IT Park. Then we have our trip here sa dapit sa flyover sa Manila. And we're on our way by the way. Dapit sa may SM. Diba? And wala guys, what do you think about this new ride? Para nako maayo ni na options. We have new cars, new options for taxi. Mga traffic. Para na ko di matigali because daghan mag-taxi na wa nagdagan actually. Atong maragi let's say 6,000 taxis na franchise di tala nagdagan ana. And mao lagi kuan man na. Mao na atong testingan because we'll see kung mas maayo ni na sistema para especially for our drivers and also for the passengers and also this is like the green choice. Less emissions, less noise, comfortable travel. So tanaw na to how they'll sustain this, but thank you so much for watching guys and let me know your thoughts about this new kind of taxi, the Green GSM. Kung nakasuway na ba mo, kuha na mo, try downloading the app and check them out and thank you so much for watching. Bye. Wala. So far among trip 83 na. Diba? So wala. See you and bye.